পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের মুচিপাড়ার কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। গুড় বোঝাই লরি টেলারের ধাক্কা এড়াতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে উল্টে যায়। সৌভাগ্যক্রমে কেউ গুরুতর জখম হয়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ট্রাফিক পুলিশ। ক্রেন এনে লরিটি সরানোর ব্যবস্থা করা হয়। লরিটি উত্তরাখণ্ড থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। ये सर अच्छा टीलर जो लंबा वाला गाड़ी है वो कहता है इसमें ट्रैक्टर पीछे लोड रहते हैं। वो लेफ्ट साइड में था, मैं राइट साइड में था। जो साइड में है तो वो पूरा चपाती है गाड़ी। इससे तो जो है नहीं सका, इसमें ये डिवाइडर था, इसके चढ़ के गाड़ी चली।